मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो में आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन फ्री चली तार भाग 30 पार्ट 30 उपर आलोचना करवा। माने 15 दिन भितर आम अलरेडी 30 पार्ट कवर कर सारे। तो तुमको मु माने जानिछ जे कोनोसी पार्ट रे मु तुमको 10टा बा 15टा क्वेश्चन कवर करेनी। गोटे गोटे पार्ट रे माने तुमको 50-60टा क्वेश्चन कवर हो जाए। माने सही विषय उपर जहाँ जहाँ रही जो जो क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छे से सब जिन तुमको कवर कर दि जाए। मुझे चाहिए तुमको 10टा 15टा क्वेश्चन प्रोवाइड कर पारि कि 10टा 15टा क्वेश्चन करके बहुत गुटे पार्ट करने अपेक्षा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ी कवर करदे गोटे भिडियो ठीक बोली मत लगे। तो प्रथम आम थ्योरी उपर आलोचना करते परवर्ती समय आम जो फर्स्ट क्वेश्चन रही से आलोचना करता यही भाव में पार्ट 1 आम प्राक सारला साहित्य संपर्क में सारला साहित्य संपर्क में पंचसखा साहित्य संपर्क में पूर्व भिडियो आम रीति साहित्य संपूर्ण भाव में सरीगला बुझीगला। ता सहित प्रागृति युग कवि और पंचसखार समसामयिक कवि जो मैंने गोटे जोटे रचना करके प्रसिद्धि अर्जन कर अलरेडी आलोचना कर सारीचे। जी भी से भिडियो मैंने देखी ना जाकि देखिपार कहीं सीरियली वे पे तुम लोक साहित्य अभिलेख साहित्य चर्या साहित्य नाथ साहित्य ये सीरियली वे तुम सब पार्ट अपलोड अच्छे तुम फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को जाकि प्लेलिस्ट तुम देखिपार। लाइक सब्सक्राइब कर न कर सही बड़ कथा नुहे कि तुम जो सांग मैंने पढ़ुं तुम निश्चित भाव भिडियो शेयर करदेव जहाँफल कि चैनल पढ़वार सुजोग पाइपारे। तो आलोचना करबा आउ जो तुमको कही आम रीतिजुग सरीला टिके रही जाता आम बनमाली दास रीतिजुग सरी जाता परवर्ती समय जो कवि रही बनमाली दास गोपाल कृष्ण पट्टनायक आउ जड़े जो आम महिमा धर्मर जो किए रही भीम भई आम आलोचना करवा। नेक्स्ट भिडियो आम कौन करवा आम जो रीति साहित्य जो फर्स्ट क्वेश्चन गुड़ाक रही है आम आलोचना करदे जाइए आम आग को। तो बुझीगला। आउ गोटे माने अनुरोध करी जी भी टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना पिला टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जाओ। आम टेलीग्राम ग्रुप बहुत गुड़े माने मेम्बर भी एड अच्छा ऑल ओडिशा तुम्हें सब यूनिवर्सिटी पिला सहित मिसार सुजोग पाइब आम जो डिस्कसन में तुम सामिल हो पार। तो विलंब नक आरंभ करवा आज क्लास देख बनमाली दास जगन्नाथ भजन जनान रचना कर से अपूर्व सफलता लाभ कर माने जितेबाला जगन्नाथ भजन और जनान कथा पढ़े बर्तमान में तुमने टेलीविजन देख तुम प्रार्थना चैनल देख कि जेको चैनल देख से समय जितेबाला भजन और जनान कथा पढ़े से समय बनमाली दास ना ही प्रथम जना पड़ी था। से कहते जगन्नाथ कि मागुना ते धन मागुना जन मागुना मागुची श्रद्धा बालीरु हाथी। एटा कहा रचना बनमाली दास रचना ये कोटेशन भी आसीपे बहुत इजी कोटेशन से दे तुमको मन रखी था। जगन्नाथ हो कि मागुना तोते धन मागुना जन मागुना मागुची श्रद्धा बालीरु हाथी। बुझीगला। कवि बनमाली रचना कर बहु भजन जनान मध्य उल्लेख जो केतोटा आम आलोचना करवा। तो देख आम जिते बनमाली दास आलोचना करुचा अनेक गुड़िया भजन रही अनेक गुड़िया जनना रही कि से मध्य जो केतोटी जो उल्लेख योग्य जो गुड़िक माने प्रसिद्ध से आम आलोचना करवा। बनमाली दास रचना पढ़ा तुमको बेसी भी डिफिकल्ट लगे कहीं जगन्नाथ जनान और तुम आराम से मन रही। देख दुख नाफ न हे सुख न पाइली दिने मणिमा हे एतिकी मागुणी मोर महाबाहु एही कथारे मो मन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण रटरी चोका ढोला चिकन कालिया हे बकारी मो कथा शुण आहे प्रभु कला श्रीमुख महाबाहु क्या कहबी दुख। यही भाव में बहुत प्रसिद्ध रचना कर बनमाली दास और रचना मैंने तो सब मन रखी हेनी पिला तुम खाली जस्ट मन रखी था जे यही भाव में अनेक रचना कर बनमाली दास है। तो प्रायः तो क्वेश्चन आसुनी वर्ष 2 वर्ष मतलब लगुच कि तुमने केते गुड़े मन रखी था क्वेश्चन आसी भी जापे। गोपाल कृष्ण पट्टनायक कहीं तो आम पाखे समय अच्छी आम पाखे केवे सीपीटी डेट भी जाए आसनी आम पाखे बहुत समय अच्छी पढ़ाई जो भाव ताले बहुत और जो न भाव ताले किसी ना तो बहुत समय अच्छे तुमने चाहिए पढ़ी पार। तेणु मुझे बेसी भर तुमको पढ़ाऊनी कि जो मैंने प्रसिद्ध क्वेश्चन चान्स अच्छे से ही कवि मान को तुम सम्मुख को आणिकी ठिया कर दूची। बुझीगला। देख गोपाल कृष्ण पट्टनायक गोपाल कृष्ण तांकर सुललित पदावली ओडिया साहित्य सुपरिचित कवि हंस देख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आसो कि न आसो मुझे जानी एग्जाम क्वेश्चन किंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कवि कलहंस उपाधि किए पाइले गोपाल कृष्ण पट्टनायक एटा भी अनेक छुआ जानी नथिबे किंतु ओडिया साहित्य माने ओडिया भाषा साहित्य विभाग जेहेतु तुमने निहाती जानिबा दरकार सीपीटी क्वेश्चन आसू बा न आसू तुम एटा जानी था। कवि कलहंस उपाधि कहार गोपाल कृष्ण पट्टनायकर। गोपाल कृष्ण गौड़ीय वैष्णव धर्म दीक्षित हो राधाकृष्ण प्रेम संपर्कित राशि राशि कविता मैं राधाकृष्ण गोपाल कृष्ण कौन होती गौड़ीय वैष्णव धर्म से दीक्षित होते राधाकृष्ण राशि राशि कविता रचना करते। राशि राशि कविता मैंने पिला अगणित कविता बहुत गुड़िया से कविता रचना करते
ମାନେ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମାନେ ରାଶି ରାଶି ମାନେ କ'ଣ ଗଣିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଢ଼ିବା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କାହା ଉପରେ ଯେ କାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ। देख श्याम को जुहार ता प्रेम को श्याम को जुहार ता प्रीति को जुहार श्याम अपवाद लगी था कदम्ब पने बंसी बाजिलारी उठिलु उठितु लिखाई उठिलु एड़े कि कहीं दुखित न माने सब माने स्किप हो जाए पे पेस्ट आउ जड़े जन कवि थे मैंने प्रसिद्ध नुहति ना तो मुझे स्किप कर देची तेणु ये लाइन टा स्किप हो उठिलु एड़े कि कहीं दुखी धन तो युड़िक प्रसिद्ध रचना कहार गोपालकृष्ण पट्टनायक। तो आम आलोचना कर सारे बनमाली दासों गोपालकृष्ण पट्टनायक बर्तमान आम आलोचना करें महिमा धर्म और भीम भई मात्र जड़े कवि महिमा धर्म जड़े कवि भीम भई आम आलोचना करम पार्टी को आम सारीदेवा। महिमा धर्मर अर्थ बेस तात्पर्यपूर्ण यार अर्थ महत् इमान महत् इमन महिमा धर्म अर्थ महत् इमन महात्म्य आधार श्रेष्ठ सार नित्य और सत्य कहार महत् इमन अर्थ व महिमार अर्थ एमती अर्थ क्वेश्चन आसेनि पे बाकी जानी था। महिमा धर्म प्रवर्तक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन महिमा गोसाई तो ये महिमा धर्म गोटे क्वेश्चन निश्चित भाव आसी था 2-3 वर्ष होगा आसूँ कौन क्वेश्चन आम जानू किंतु ये महिमा धर्म भीम भई बाबद गोटे क्वेश्चन आसी था। तो जानी था महिमा धर्म प्रवर्तक होती महिमा गोसाई आदि नाम था मुकुंद दास से मध्य जोगेश्वर बाबा धुलिया बाबा नाम परिचित थिली। तो देख महिमा धर्म प्रवर्तक किए महिमा धर्म प्रवर्तक होती महिमा गोसाई और आदि नाम था कौन आदि नाम था मुकुंद दास से जोगेश्वर बाबा धुलिया बाबा नाम परिचित थिली। तो आम आलोचना करबा सन्थ कवि भीम भई जहाँकि प्रिवियस ईयर क्वेश्चन आसाला आम फास्ट क्वेश्चन प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु केबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। तो कौ बोली आसी क्वेश्चन पड़ी स्तुति चिंतामणि जो 100 गोटी बोली रही आलोचना करवा तो तार 27 नंबर बोली ये क्वेश्चन आसी। तो माने पिला माने देख हेते गुड़े तुम कह सार 100 गोटी बोली रही कौ बोली कौ क्वेश्चन आस आम कौन जानी कि 100 गोटी बोली केमी जानू ना पे बहुत इंपोर्टेंट तुम बाल्यकाल शुणी है। तो ये प्रथम पॉइंट पिलांकर मन रहे प्राणी को आरत दुख प्रमित देखु देखु के बाफु ए जीवन मन न किंतु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो ये जिन समस्त जानी छोट बेल तुम मैंने जानी यहाँ हूँ सन्थ कवि भीम भई रचना बोली समस्ते शुणी ओडिया विभाग कहीं अन्य कौन विभाग छुआ होते जानी मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो किए कहते मैंने से कहीदेव भीम भई कहते बोली किंतु क्वेश्चन आसो जे मैंने गला थर तो आसी एथर आसो कि नहीं मुझे जानी कि मन रखी था जे प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु के बहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हेउ। तो यहाँ 27 नंबर बोली आसी। तो सन्थ कवि भीम भई आम आलोचना करवा स्तुति चिंतामणि प्रधान रचना स्तुति चिंतामणि कह रचना बोली परीक्षा प्रश्न आसपे सन्थ कवि भीम भई प्रधान रचना होची स्तुति चिंतामणि ए 200 कविता सन्निविशिष्ट होती मैंने स्तुति चिंतामणि कौन 200 कविता गोटे 2टा कविता नुहे से जो रचना कर स्तुति चिंतामणि से 200 कविता अंतर्भुक्त रही 100 गोटी बोली रही प्रत्येक बोली 20टी पद रही प्रत्येक पदर 2टी पाद रही। तो देख स्तुति चिंतामणि 200 कविता रही से स्तुति चिंतामणि केते गोटी बोली रही पे स्तुति चिंतामणि 100 गोटी बोली रही प्रत्येक बोली 20टी पद रही प्रत्येक पदरे 2टा पाद रही बुझीगला। तो देखो ये पद पाद तो मतलब लगे आसब बोली कि जानी तो स्तुति चिंतामणि 100 बोली विशिष्ट बोली है। भीम भई अभियुक्त सम्बलपुर जिला अंतर्गत रेढ़ाखोल देशीय राज्यर ग्रामडीह ग्राम जन्मग्रहण करते भीम भई रेढ़ाखोल जन्मग्रहण करते सम्बलपुर जिला रेढ़ाखोल देशीय राज्यर ग्रामडीह ग्राम जन्मग्रहण करते। तो ग्राम को लेकिन क्वेश्चन आसेनि पितृत्व नाम था भीम भई अरक्षित फैन। तो परीक्षा प्रश्न आसपे भीम भई पितृत्व नाम कौन था भीम भई अरक्षित फैन किंतु लोक साधारण से भीम भई नाम परिचित थे से दरिद्र कंध परिवार जन्मग्रहण करते से गोटे कौन से दरिद्र कंध परिवार जन्मग्रहण करते ना को लेकिन गोटे बरणी भी अच्छी से थे जाऊा समय कूपरे माने से जाऊा समय कौन गोटे खाई से अंध हो जाते से कूपरे पड़ जाते भगवान उद्धार करते बरणी कौन जे लोक मान बर्तमान से जिन प्रचलित अच्छी। तो फिर के सत के आम जानू कि भीम भई थे बहुत ज्ञानी बहुत गुणी से ना एत गुड़े जिन रचना पारि न था। भीम भई रचनावली मध्य रही देख भीम भई जो श्रुति निषेध गीता निर्बोध साधना देख है भीम भई देख प्रथम जान स्तुति चिंतामणि जो कि 100 बोली विशिष्ट भीम भई रचनावली रही श्रुति निषेध गीता निर्बोध साधना आदि अंत गीता अष्टक बिहारी गीता ब्रह्म निरूपण गीता पद्मगल्प भजनमाला ब्रह्म स्तुति चिंतामणि देख जो आलोचना कला चक्र चुद्ध ये इंपोर्टेंट हो श्रुति निषेध गीता निर्बोध साधना आदि अंत गीता अष्टक प्रहरी आउ स्तुति चिंतामणि। तो ये भी क्वेश्चन दे पारे तो 4टी रचना दे गोटे बाहर दे तो क्योंटा भीम भई रचना नुहे दे चारोटी देकी
ଗଲାଥର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ତ କେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର 3ଟା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏବଂ କେଉଁଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ ରଚନା ମାନେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସିବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ଦେଖ ଯେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର 3ଟା ରଚନା ଦେଇଥିଲା ଗଲାଥର ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ଆଡ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ତ 4ଟି ରଚନା ହେଲା, ସେଇଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ରଚନା, ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଉ ବି କିଛି ଦେଇପାରେ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର 2ଟା ରଚନା ଦେଇପାରେ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର 2ଟା ରଚନା ଦେଇପାରେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଗୋଟେ ରଚନା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସେଇଭଳି ୱେରେ ଆସେ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ ଲାଗୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ନେଉଛି 4 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟାରେ ନେଉଛି 6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ ତୁମେ ମାନେ ହେଲା। 6 ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସାର୍ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କେମିତି ବନେଇବୁ। ତ ଦେଖ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ସେମିଷ୍ଟର ସରିଯାଇଛି। ହଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, ସେମାନେ କାମ କରିକି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖାଲି ଘରେ ବସିକି ଆରାମସେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ତ କ'ଣ ଯେ ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପଢ଼, ତୁମର ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରଖିପାରୁଛ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମନେ ରଖିପାରୁନ ସେମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼, 2 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 4 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 6 ଘଣ୍ଟା, 6 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ସେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ସେମାନେ ଦିନକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ବୁଝି ହେଲା। ତ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ କେମିତି ଏବଂ କେତେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ, ତା ଉପରେ ତୁମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବନେଇବ, ମାନେ ତା ଉପରେ କହିଦେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ତୁମେ ମାନେ ତୁମର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ହେଲା। ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ନିର୍ବୋଧ ସାଧନା 20ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା 12ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟକ ପ୍ରହରୀ 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଇଟା 4ଟି ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ହେଲା। ତ ଆଉ 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଥିଲା କ'ଣ ଖଲିଆପାଲି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ଖଲିଆପାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୋନପୁରର ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନପୁର ଆସିଲା, ଅର୍ଜୁନପୁର ଗଲା ବାଟେ କିଏ କିଏ ଖଲିଆପାଲି ରହିବ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ। ତ ଆମର ଏଇ ଖଲିଆପାଲି ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଗଲା ବାଟରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଯେଉଁ 57 ନମ୍ବର ଯେଉଁ NH ଅଛି ସେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼େ ଖଲିଆପାଲି, ମାନେ ଅର୍ଜୁନପୁର ଛକ ପାଖରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇଥିରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଇ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାଘ ପର୍ବ ବା ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଯିବାର ଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ଜୁରୁନ୍ଦା ଗାଦି। ତ ଏଇଟା 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ କ'ଣ ଏବଂ ସମାଧି ପୀଠ କ'ଣ। ତ ଜାଣିଲ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା ଜୁରୁନ୍ଦା ଗାଦି ଏବଂ ସମାଧି ପୀଠ ଅଛି ଆମର ଖଲିଆପାଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସମାଧିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହିମା ଧର୍ମର ନୀତି ନିୟମ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ତ୍ତା, ତଦନ୍ତାନୀନ ସାମାଜିକ ଚିତ୍ରାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମହିମା ଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅତି ପବିତ୍ର। ତ ଏତେ ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି, ଖାଲି ଜାଣିଥାଉ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ 101 ବୋଲି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆର ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ସେଇଟା 27 ନମ୍ବର ବୋଲିରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ। ତ ଏତେ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ପିଲାମାନେ, ତ ପଢ଼ିଦେଉ ଯଦି ଲେଖିଦେଇছে ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଅଧିକ ସମୟ ବି ହେଇନି, ତ ଆଉ ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବୃଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ଅବତାରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବା ଓ ତୁଳସୀ ଜପ ଇତ୍ୟାଦି ବାହ୍ୟଚାର ମାନ ବୃଥା ଏବଂ ନିର୍ବୋଧ ସାଧନା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସେବା ଏସବୁ କ'ଣ ବା ତୁଳସୀ ମାଳ ଯେଉଁ ଜପ କରିଥାଉ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ ସେସବୁ ବୃଥା ଏବଂ କେବଳ ନିର୍ବୋଧ ସାଧନା, କେବଳ ସାଧନା କରିବା ଠିକ୍ ବୋଲି କିଏ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ନିର୍ବୋଧ ସାଧନା, ସେ ନିରାକାରଙ୍କୁ ଅଲେଖ ଅରୂପ ଅନନ୍ତ ଓ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ଏବଂ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିର୍ବେଦ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁନି, ତୁମେ ଖାଲି ଜାଣିଥାଉ ତାଙ୍କ ରଚନାମାନ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ରଚନାମାନ ଯେଉଁ କହିଲି ସେ ରଚନାମାନ ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଉ। ଯେପରିକି ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଲି ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ନିର୍ବୋଧ ସାଧନା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ପ୍ରହରୀ ବା ତୁମର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଯେଉଁ ହେଲା। ତ ବୁଝିଗଲା ଆମର ଯେଉଁ 2 ଜଣ କବିଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ବା 2 ଜଣ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ଲେଖିଥିଲେ ବନମାଳୀ ଦାସ ଏବଂ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲା। ତା ସହିତ ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲା, ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର এই ପାର୍ଟ ସରିଗଲା। ତ ଏତିକିରେ ଆମର ସରିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରୀତି ଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମର 29ଟି ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଥିଲା ପାର୍ଟ 30 ବା ଭାଗ 30। ତ ଆମର 30ଟି ପାର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା। ତ ଆଜି ହେଉଛି କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି ହେଉଛି 16 ତାରିଖ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି 16 ତାରିଖ, ମାନେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 27 କି 28 ତାରିଖ ବୋଧେ। ତ ପାଖାପାଖି 16, 17, 18, 19 ଦିନ ବା 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର 30ଟି ପାର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଦିନ 3ଟି 4ଟି ବି କ୍ଲାସ୍ ହେବ ମୁଁ ସେଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ସେଦିନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବି ଆମେମାନେ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ, କାହିଁକିନା 30ଟି ପାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋତେ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, 70-80ଟି ପାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। କେତେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିନି। ଯେତେ ହେଇ ଚାଲୁଛି ସେତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ମୁଁ ଗୋଲ୍ କରିନି ଯେ ଏତେ ପାର୍ଟରେ କଭର କରିବି। ଯେତିକି ପାର୍ଟ ହେବ ସେତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ୟୁଜିରେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଛେ ସେଇ ସିଲାବସ୍କୁ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। କାହାକୁ? ମୋତେ ନୁହେଁ, ତୁମକୁ ହେଲା। ମୋତେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ସେଇଟା ପଢ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତୁମେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ହିଁ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହିସାବରେ ପଢ଼ଉଛି ନା ତୁମେମାନେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ହିସାବରେ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତ ବୁଝିହେଲା। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ସେଇ ଉପରେ ଆଉ ଡବଲ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ 30ଟି ପାର୍ଟ ଏବଂ 4ଟି ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 2020, 21, 22, 23 କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ପଢ଼ଉଛି ନା ନାହିଁ। 4 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ନା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଆସିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିନୁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏମିତି ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ କଭର୍ କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଯିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ସାର୍ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚର୍ଯାଗୀତିକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ତ ସାର୍ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକୁରେଟ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇହେବନି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ତ କେଉଁଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସିଏ ସିନା ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇବେ। क्वेश्चन जी तैयारी करुँच से सीना जानवे कि कौटू क्वेश्चन बनइबे, कौटू केते मार्क क्वेश्चन पकाइले ठीक हेबो, एवरेजली पड़ो से सीना जानवे। आम कौन जाना कि कौटू बेसी क्वेश्चन आसो जानीहेबनी, कहीं प्रायतः क्वेश्चन आसे प्रबंधर क्वेश्चन आसी थाए, आत्मजीवन समालोचना क्वेश्चन आसी थाए, आम गल्पर उपन्यास क्वेश्चन आसी थाए, विभिन्न जुगर कवि मान आसी थाए, पत्र पत्रिका क्वेश्चन आसी थाए। तो बहुत गुड़े भीतर को नहीं सबको मिसेक ही क्वेश्चन आसी थाए, बुझीगला। तो आम जानी कौटू क्वेश्चन आसो, आम जो भावुचे ये बेसी क्वेश्चन आसपे से बेसी क्वेश्चन आसपे से संपूर्ण भूल पिला माने, कहीं कौटू क्वेश्चन आसो आम कहीं भी जानू। जी क्वेश्चन बनइबे सी ही जानते कौटू क्वेश्चन पकईबे। आम कौन करवा, आम केवल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखा और से हिसाब से आम सिलेबस को आम जो जो क्वेश्चन आसूसी से क्वेश्चन गुड़ाक आम कवर करवा और ता बाहर तुम जो जो डाउट रही है डाउट को मत तुम मैंने कह से डाउट को तुमको क्लीयर करने कहीदेवी। कि तुमको एमती कहीपर ये बेस क्वेश्चन आसो पे यहाँ पढ़, जदि तुमको मुझे कहीदिए ताल मुझे भूल प्रमाणित होगी। एवं सीना मो चैनल मो भ्यू बढ़ाई कि लाइक बढ़ाई तुमको कहीदेवी पे से पढ़े प्रबंधन अधिक क्वेश्चन आसो, पे तुम्हें से गल्प पढ़ उपन्यास पढ़ से बेस क्वेश्चन आसो, तुमको मुझे कहीदेवी मो भ्यू लाइक बढ़ाई किंतु परवर्ती समय जब न आसे सीपीटी पर ताले कौन हम किसी मो कहार मूल्य रही मूल्य रही से मुझे कहूनी कौटू बेस क्वेश्चन आसो, कि मुझे आम जहाँ जहाँ पढ़ी पढ़ी सब जिन कभर करदेवा जहाँ बाद क्वेश्चन आसबनी 2-4टा क्वेश्चन से अलग कथा पे बाकी जहाँ पढ़ुच आम मैंने से भर क्वेश्चन आसो और तुम 2020, 21, 22, 23 क्वेश्चन देखिले जान कौन टाइप क्वेश्चन आस कौन सिलेबस कौन यूनिट को लेकिन क्वेश्चन आसूसी और जो मो भिडियो डेली वे देखिए ताले तुम सब किसी क्लीयर हो तुमको तुम क्या पचार पड़ोनी कि तुमको आउ क्या माने परामर्श ना पड़ो निजे निजे जान कौन भाव में क्वेश्चन आसूसी। तो बुझीगला। आज भिडियो अधिक आलोचना करवानी पाखापाखि 18 मिनट होगला। तो आज भिडियो को एतिक रखा, परवर्ती भिडियो पुणी देखा आम रीति जुगर जो सर्ट क्वेश्चन गुड़िक रही है सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आम आलोचना करवा, कहीं सर्ट क्वेश्चन खाली आलोचना करवा पे कहीं सब जिन थ्योरी में सब जिन कवर हो सारी सर्ट क्वेश्चन केवल खाली आम रिविजन आम मैंने जानापी जो किसी नुआ थी आम आलोचना करवा और परवर्ती समय आम जो भाषा आंदोलन पत्र पत्रिका से आड़ को आम मैंने जीवा। तो रोचे धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद। जय माँ समलेई।